sekali terucap, tak akan kuulang lagi. Walau kau memohon mengharap cintaku. Bukankah dulu kau kamera tang cetak lang bisa sesuai. Orang mancing kamera tak noro ada cetak lang kok. Cinta itu datang bukan hanya karena alasan tampan, tapi siapa yang bisa memberikan rasa nyaman. Maki genteng mun masake. Bener. Maki soki genteng mun selingkuh. Ara apa maki bak coba, cek tak lum paju. Bah, kan tak selingkuh mun tak paju kan? Biar di laki genteng pulan genteng paju akhirah ke borok tak kaya ke timur tak kaya. Empian andi laki buat coba enja tak lem selingkuh cada ring ngendok cak ki akil dah tanya aki mulai dem tak nyampit engkau idak gila salah pangkau suruh mulai kada beda berat penceramah suruh mulai kada tarik Jok, muntang laki tak juga nak apa mau dicegai napok kok. Benih napok buk. Tol kadang neng laki neng lakar bede ngeciden. Jadi mana cek has deh ya no. Bede. Pernah tu pak kesambian. Deh iya mun tedu dicegai. Bede ki. Pani cegai pak deh ya bede. Maka mun nyegai laki, nak cek nyegai bagian atas. Takut ikan papiar sampian. Jagai sokon pak jaga makin nimpak ke sampian nyorot lopot paham jadi mun nyagai soko jaga deh ya mun nimpak hes kemudian tinggal nyorot tak tepak mun jagai sokon tak ngiding nganle ke betesa jaga deh ya mun betesa apa kun tak ngiding nganle ke pokang jaga mun tak jaga ya bu ya orang ngasih jaga mau naik pesan ke pakun tak jaga sampian ke dapur ngudi kompor ngalak balanga ngalak aing antil kapan aing ngalkal saya rame kok kebayaki kopi Allah ero seram astagfirullah mi ontong kok tak bini dia enak kak jangan mulai masak ke Bengkalan jangan ngaltok maki bulu nak aja mah Allah ero seram bini siapa sih ngocaki buru ero seram akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الآية صدق الله العظيم أما بعد
ulama al-izza guru batan kaula juga guru pada ajunan semulja Kiai Muhammad Ramli Hasan dek selerana batan kaula sangat tamuljaaki sangat batan kaula ta'zimi wa matta'anallahu bituli hayatihi bisihhatin wa afiyah. Ajunan Kiai Haji Yahya SAG MPD, ajunan Kiai Idris Ramli, ajunan Kiai Hanafi Hasan sarjana pendidikan Islam, ajunan Kiai Ahmad SPDI, ajunan Kiai Haji Zuhdi Salim, Kiai Haji Abdullah Anwar, serta kalib ajunan Kiai Hamidi Syaf selaku pengundang, dan seteja para kiai, seteja para guru sehadir nuun saporah dan gula tak bisa nyebut tung situng karena tak oning dak asmaipon, tapi dak seteja para kiai, dak seteja para guru seampun alengki sedikit pun tak ngurangi takdim dan hormat. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat utamanya Kepala Desa Keduken Iki Kadinto Abah Haji Muhammad Rusnan ben seteja aparatur tisa baik di tingkat carik otabe apel tak kalib jamiah solawat napa nyaman mungkin napa nyaman Al-Muhtadin saya ampun mimpin pamausan solawat ben seteja jamaah masjid Sabilal Muhtadin laki atau bebini dek seteja ajunan peten kaula amul jaaki ben peten kaula yakin ajunan seteja imul jaaki Allah. Alhamdulillah kesempatan mangken kaula benajunan sareng Allah kasokani tapangki apolong asareng pole tempat sesae majelis sesae asareng kalaban orang-orang saya semoga kaula benajunan tak cuma papolong kedukan tapi sampai ke akhirat bi Allah pakun papolong dalam kabadaan kenging ridha dari ajunan Allah. Amin. Salawat ben salam nyereng atoraki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi kala ben salawat ben salam kak dinto samo ke ateti sebab kaula ben ajunan sehadir kesempatan mangken bektah bi Gusti Kanjeng Nabi kala ben syafaat sehingga kala ben syafaat kak dinto kaula ben ajunan tak kira jeting dak kapada saapoi neraka. Amin. Seteja sehadir mantar epateti ahli swarga para Rabu sebatan kaula muljaaki Isra ben Mi'raj kak dinto selalu diperingati setiap tahun Masjid Sabilal Muhtadin pen tahun abadaaki benih cuma Masjid Sabilal Muhtadin para Rabu tapi seteja masjid bahkan lembaga pendidikan sabulan mangken bulan Recep kak dinto tak ibarak tak temor tak ilau tak ideja sateja abada aki peringatan Isra padahal tahun beri lastari tahun seadaan mari masjid deja lastari masjid lauk beda masjid berak beda kantoi beda aki sekali apa napa mak jeung aja kelu Isra wal Mi'raj kak dinto di Bali para Rabu apa napa mak Isra Mi'raj kak dinto setiap tempat ibadah aki padahal esena pada kan pada kan gi pakun di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa gi mbak teman mangki Isra bulan ini Bali keterangan nah dari Masjidil Haram ke Masjid Sabilal Muhtadin kedukan kan tak teman kan gi ana apa mak ini Bali hadirin debuna ulama mun bade perang situng eli Bali padahal esena pada tapi mi eli Bali ni menunjukkan bahwa perang se eli Bali ni ke perang penting jadi mun perang penting pasti eli Bali mun lata eli Bali
Tak. Bah ni kerja pun ulama bu. Tetapi barang ni kemun ili bali tan. Terus ili bali ni ke barang pen. Mun la tak pate ili bali. Tak pate penting. Magelam dia. Ba Isra Mi'raj ni gele. Isra Mi'raj ni gele kan ili bali ni ka. Ana pa mi ili bali polan pen. Tetapi mun penting ili bali. Tuh, dah torot kah? Butum bian deh. Para Rabu sesangat badan gaula muljaaki. Napa boleh Isra Allah Subhanahu wa taala gak ditomatoron ayat di dalam Al-Qur'an. Ternyata ayat di dalam Al-Qur'an ni kecukan beda ayat bi Allah seili bali. Jadi tak cukup sekalian. Ili bali para Rabu. Ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang oleh Allah diturunkan berulang-ulang. Turun di Allah di tempat lain padahal esena pada ayat pada maksud pada keng turun ini balik. Tidak hanya di satu tempat, di tempat lain Allah sampaikan kembali. Ana apa maksud tak? Cepun ulama ulumul Quran ihtimaman biha nunjuaki bahwa ayat seini balik kak dinto keng ayat sangat pen. Ayat kenapa contohnya? Perhatikan debun Allah. Allah debusnya dengan Al-Quran. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Situng dia kan neng ayat selain Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nikah dua ayat sebida dua tempat selain tapi bi Allah ayat tak pada pada Rabu. Situnga fala tamutunna illa wa antum muslimun. Situnga wala tamutunna illa wa antum muslimun. Lebur mun bede TV ne budi kula tak jeling ke TV nak kapi saya budi. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus nggih. Coba ayat 3 bi Allah pada Rabu ini balik. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Neng ayat lain bi Allah ibali boleh wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat 3 bi Allah tak cukup sekalian. Apa napa mi ibali boleh? Artinya ayat ni kak wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hireng kedukan saya ngajak sampai mati sampian. Ayo lah kaca celing kapi kan berja. Ada lah belikan kok boleh lah. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Hei masyarakat kedukan saya ngajak sampai mati sampian illa wa antum muslimun kecuali sampian mati dalam keadaan abekta agama is. Saking pentingnya saya ngibah agama Islam bi Allah ini balik saya ngajak mati muntah Islam saya ngajak mati muntah Islam apa sebab kula benajunan makin lebihnya ahli ibadah je pun tebuna gelak kiai makin berjemaah ke masjid sampai ke sobuna makin sampian ala qataat tak buambu sekali ngaji Al-Quran siang hari siang malam asodaqah benar tak ambu sekali keng mun mati Islam tak ikiba mati sateja amal kau leben ajunan ni kepercuma tak tetilan jalan masuk surga terbi Allah selamat. Amin Allahumma. Makanya on Allah saya hadir mantar husnul khotimah kapi saya hadir mantar bi Allah saya asangu iman Islam saya hadir mantar bi Allah saya husnul khotimah saya hadir mantar bi Allah saya tempona ibadah mun parloh mantar saya tetepak ke hari Jumat beda jaminan yurfa'ul adab amman mat yaumal jumu'ah
mun beda orang mati tepat ke hari Jumat, orang ini kalau terasa kasih siksa kubur sama sekali, karena mun mati Jumat siksa kubur yang kak dari orang yang mati tepat ke hari Jumat. Terus apa tak terus mati Jumat? Terus apa tak terus mati Jumat? Keluar yaki Selasa, Rabu, Kamis, pah mangkat nih. Saya ngocak terus apa ki guru? Maksudnya benih Jumat nikah ki itu akhirnya mentermati Jumat boleh salah ki ya le Jumat nikah benih Jumat boleh benih. Oh Jumat budian ki Jumat budian panda tuwarok ki keng manter saya tepak hari Jumat amin. Manter saya budian kapi amin. Terlanceng umur kapi amin. Manter saya kapan la sepo budian keng manter tepak ke hari Jumat keng cak mati bareng ada sengalia kuburan tapi deki bagi Jumat ya ada dua senikah Jumat ya ada boleh dua senikah deki Jumat ada boleh dua mun tak mati cekel jadi gue laku mun nguncang Khalil Yasin kegedukan bening nguncang ceramah nguncang nyekel lempian je jadi bi gula bele gelu mun saya glowing torot mun saya kir-kir pate ada mangkana malaikat nika para Rabu wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wa la nauma malaikat ta andi embuk ben epak tak ngide tak ngantuk tak nginum tak ngumpa eko artinya malaikat nika tak andi nafsu jadi ke malaikat nika pada ratin coba genteng coba dek pitena mun pah seh tebung nyaba nih ketepak ke Khalil Yasin para Rabu tin ratina ada mate kabin gelu wah kok berhubung malaikat tak andi nafsu maka ke malaikat mun bejana mate ratin bejana mate pakun ma genteng mun bektona mate pakun ma ki ngode mun bejana mate pakun ma lo kau tuan apa bacang perintah Allah Khalil Yasin re ngoda dan gula nikah umur kita polo lebih sekuni kita gula nikah tak andi penyakit alhamdulillah sehat acara mai kedukan suara nikah santa tapi saya masih bisa nyangka pleman di kedukan depak kebengkalan romoro tak lemate dari masih cocok mati mendadak deh ya mentok-tok sekali kok daripada elanjeng umur kapi seten pun teman tergi dia pak kepasaan jada niki terdapat kepasaan kepinggi Allahumma barik lana firo wa sya'bana wa ballighna waghfir lana dzunubana ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan bulan dan sampaikanlah kami bertemu bulan Allahumma fi Rajab wa wa ballighna dzunubana sekalian naki ya Allah berkahi di bulan dan bulan dan sampaikanlah kami bertemu bulan Allahumma fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi manusia ini kepada Rabu
ibadah ilmu odik ni kepenting, tapi beda lebih penting ngaduk Allah sedah dalam keberadaan asangu agama makanya gula benajunan anyu on ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah anyu on mantar kalimat terakhir saya keluar dari lisan kaula ajunan kalimat la ilaha illallah amin amin makanya saking dari pentingnya sedah asangu iman Islam sampai bi Allah tak cukup bagi sekalian bi Allah tak cukup bagi sekalian tapi bi Allah ini bali fala tamutunna illa wa antum muslimun saya ngajak sampai mati kecuali asangu agama Islam. Tung nomor 2 ayat panapa bi Allah saya ini bali Allah debu sini kan ni kullu nafsin dha'iqatul maut kullu nafsin setiap baabaan kullu nafsin setiap seanyabah dha'iqatul maut pasti terasa dek kemati setiap seanyabah pasti mah setiap odi pasti mah setiap seanyabah pasti mah napa boleh seanyabah tak mati ya mak kita anyabah mun mariodi hahaha ya kok lah maksud tak bungkana gedeng mikir apa mbiyen fi guru lah bungkana gedeng kan odik tapi tak anyaba kan ki bungkana nyior odik tapi tak anyaba kan napa boleh saya anyaba ngak gula ben sampean pas tak mati ya saya tak anyaba mun mari odik iya kok mak cek le kebelah bungkana gedeng bungkana nyiur apa ni kasih odik ni kasih lain ni kagak bungkaan budian bukan mati kabeh bi Allah padahal tak nyabeh setiap si odik pasti mati tak kira odik edok bu tak mungkin Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi napa saus para rabu pasti itu rasa gasenya mamate nih kang karena saking pentingnya mudah kamate gula benajunan maka Nabi Allah ayat kullu nafsin dha'iqatul maut gak ditetak patoron sekalian di Allah boleh makle gula benajunan enggak beda mate beda mate gula benajunan bakal abalik Allah bakal setak bujuk saking ada mati nyaman bu ya kan kuda saya ketakut taking minta pertanggungjawaban sama lena mati nih kabuk enggak kan coba mun nafsu ni kuda ben sambian mun nafsu ni ku tak kerotunya saya pikir teman mikir mati kuda ben sambian kan saya pikir PC kan mun urusan PC ya Allah mun nyari tangan tak nemu cak begitu dong amin pen nemu PC kadulina PC tedung amin pen nemu PC kapan cak ada PC nah ini mabeda mimpi ongguan jak mimpi si ongguan karo situng karo mimpi aku mi bedak karo ni ke ongguan mimpi nemu PC kapan cak kepah beda PC ada iya wah jangan nunggu lagi ngedaftar mimpi abi ini mun pah kapan cak kepah dua bi ini nak Allahumma sholli ala Muhammad satu aja pada Rabu keng manusia ini saya pikirkan nafsu coba nambah gula benajunan kita andi ku tak karo keng taruh andi tanah ya Allah cak bisa ambil tanah ngarai kok maklih kebaik investasi maklih kebaik di andi alako ke Jakarta mampu beli tanah kapan andi tanahnya kupah mari manusia aku empeng pikiran boleh ya Allah cak bisa abangun rumah ngarai tanah sebedanya makini kini makibak coba sepenting tak katorok keng maklih alain apesa dari keluarga alako mampu macam ke Roma yang ku mare aku bang boleh pikiran ya Allah cak bisa amasang kanupi ngarai monojen mak tak ketorok mampu masang kanupi lah tak ketorok yang ku mare ya Allah cak bisa amasang pavi ngarai tanah mak tak leduk
mampu mari masang kanopi yang kumare aku bang boleh ya Allah cek mampu masang pagar alas sekarang kok makle olar tak masuk makle maling tak masuk kanopi na mare pavi ngalas tare pagar genteng orang ngale ke kuburan nih kecepon ring Jakarta lagi asik-asik mengejar dunia meninggal dunia Pak burle burana bengtunya atingkel tun coba badan apa tak ada roh mana teti orang ngamate badan apa tak ada roh mana genteng orang ngamate banyak pada Rabu makanya gula sempat pesen di situ ngoreng lil mau nak ke bayi Roma sampian je pamare karena mon Roma na mari biasa na mate teti Roma gula di budi tak ekole budin Roma tak ekole tadi sampai mari sampai makin pakun tak mari Roma gula tadi gula ku mon malaikat nyabu gula ki ada tek koleng Roma saya budi dia ya pola dua bu si kemas amunnya nyeroro kidul ibu di gitu wah ibu makan lembek pada lagu Samro Seneka usia makin berkurang dosa makin bertambah waktu habis percuma hanya untuk dunia siang kau namen kacang malam kau namen hah? Terus teman mireng lagu ini kesamro teman mireng biar lo teman ki buru ni lo teman mireng mun sudah jarua apakah musibah sebagai cobaan ya azza wa jalla cereng dia coba cereng dia lagu di kita mari kemi kaki di kemarin mentepani Valen deh iya deh lanjut keh kok bobinin siapa deh kak menkoroi pemberi ayat bergelak cengang pandai lagu dangdut lanjut keh kok engkau lah jorok ekeh dina dia wajah hahaha wah ekeh apa keh korang abid maju Pak Abid apa cang seebebeng kok dia lah engke apa cang ngempian maksudnya maju iya maju sama malam tak apa-apa lah sampai sepuh ya ken kok yang kuwak deh jadi kayak masa malam rojek tidur sekali mun semalam jak ngunceng kok ngunceng kuwak roh tak kira tidur deh kok yang saya nggak mati kebir yang gedukan kemarin bekojang mun beda punya kuwak beda orang mati pada kan tuh mun beda kuwak beda orang mati kok nggih cang siapa yu Palestina ada kuwak mik mati kebir orang ada nemu bayi mun beda kuwak siapa mati ya itu cang siapa sih mun beda kuwak cang nareng tua mun bini nangandung lake nata oleh kopakuan itu pada Allah berarti bengkalan ajar kegedukan ria berarti mun bini nangandung lake nata oleh kopakuan iya mun lake na sampian na degeng mun lake na nukangi ero tali ibn rebut Jepang kaju na orang gua wah soro Jepako mun bini nangandung lake nata oleh mate eolar pada gia nemu di mak eta pegak je bu
bini kula 2016 ngandung dah ada kula ring kesan depor sing malam apa pokol sangak ku tak apa beda olar kabur lumari ni kah kula nyari senter nyari kaju keluar pah temu bentar tangke lala cek mate olar kakek polan bini na kakek ngandung mun bini na ngandung laki na tak oleh mate olar jawab bi kula iya cek pate olar aja mak lengkok saya pate bi olar aja ku bi kula ada kentang bini apa janda ada iya rojak pate Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi kula benajunan para rabu nikah bekal mati ya mangkana male engak kapate ni kala male engak kapate kula benajunan bi Allah beni cuma sekalian dukali tapi engak kullu nafsin dha'iqatul maut hi masyarakat gedugan engak mate beda mate ben mati ni kata ipangki tak kudu ngode tak kudu tua tak kudu sakit tak kudu sehat terkadang kam min sahihin mata bi ghairi illah wa kam min alilin asahinam min ad-dahr banyak sesake etek dentek tak lum mate beda sesake etek dentek tak lum mate beda torjak cekel mate tipi ku leku jo sesake etek dentek tak lum mate abo seberes mati mendadak boden apa enten ya Allah ki entar ke pasar ki itu mau alakoh ki laku pokol 6 romoro speaker masjid amunyi inna lillah wa inna ilaihi raji'un masyarakat gedugan entar kebi le sakit apa lagi nak kakek le sakit apa lo sakit bukan lagi tak sakit bu saya cek malu bagi ode bu lah saya mati ki laku saya lamun saya mati ki lakukan malam bagi odi bu lek torot kah Allahumma sholli ala Muhammad bon jadi mun penting ya Allah ili bali napa tak ili bali napa tak ili bali saya nomor telok nomor situng ki buru saya ili bali ayat napa fala tamutunna illa wa antum muslimun bi Allah pasal ingat cek mati mun tak ngiba Islam mi di balik saking dari pentingnya mati ngiba agama Islam. Nomor 2 kullu nafsin dha'iqatul maut setiap beabaan pasti mati mi di balik bi Allah ayat ni kak makle kula benajunan sadar bahwa kula benajunan kak dito bekal mati ya mun aroma sejak bekal mati ya bisa nambah ibadah bisa ambu ala kutusah bisa memfokus sataretanan bisa fokus asakorah kasakancaan satetangkeun insyaallah tak aku baik kelakuan coba mantar bisa anggama lagi amin. Nomor telok kenapa Allah saya balik ayat coba perhatikan ajunan muntuman mau surat ar-Rahman tuman mau surat ar-Rahman bainahuma barzakhul la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban buka surat ar-Rahman biimbian fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban nek bi Allah bani cuma ibadin sekalian dukaleh apoluan kali bi Allah saya dibali para rabu dibali fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hurum maqsuratun fil khiyam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban maka nikmat yang mana yang kau dustakan nikmat Allah saya gak di masa pongkeren nikmat Allah saya gak di masa tak aku bi sampian kejak banyak paparing Allah ke kula ben sampian keng sayang manusia neka tak andi manusia neka asli Nabi Allah ibri ina basaus tak rangkorang kula ben sampian keng manusia neka andi penyakit tak kopco korang meloloh orang soki kula terus tanya saya nyame soki ni kau orang saya ngana apa hah? Tak oning? Kamu tak oning ya? Napa saya nyamering soki? Nyabes sena? Nyabes sena? Jadi mun tandi pese karo banyak tanan tak soki? Soki ki ya? Berarti soki nyak tanana. Nggih. Mun tanah tandi tapi mobilan di belu. Oh soki ki ya? Oh berarti soki nyak mobil lah. Saya masih soki dah aslinya. Si Andi
Mana di otang. Kocang si Andi, oh lain boleh. Mana di otang lain boleh. Jangan boleh soki ya soki otang dah. Para Rabu, reng soki nih kak, benih orang sebanyak tunyana, tapi orang se aroma sa cukup kalau ben saya gandi nih ke soki, nih ke tenang nih kak. Oh karena nih kalau benih sebanyak tunyana, tapi orang se cukup, pan cukup asukur, jak cukup. Soki belum tentu cukup, terkadang jangan soki saja korang, bener. Tekui kedukan jangan soki, jangan laku benih yambu, dia mau bereng soki paham bu. Makan cangkring ko dalam mbak, yong orang soki aja mati ko orang gitu, orang soki mati ko, mon saya malarat mati terro, kia tole kina, bina kan aku nyengkukan jana bulan ni kini kian. Perhatikan, jadi orang soki ini belum tentu sebanyak tunyana, makin banyak tunyana mun korang pada Rabu nyiksa bakun, nikmat sebeda tak ikhlas, nikmat setada epekir tak itu tedung, mun semetum kol belu, keng secer keceran sampai kol 2 tak mare, beda, ntar kapio orang dia. Siapa orang yang kaya? Orang kaya itu adalah orang yang cukup. Maki andi segoni mun cokop nih kesoki, maki andi banyak mun ki korang nih kemelarat para Rabu karena ki korang kuleban sampean mun trocokop nih perhatikan kuleban sampean mun trocokop pebeni tunya nasi banyak dak rem macaran mun trocokop perhatikan mbian mak le cokop marin pan cokop pah syukur alhamdulillah nih kesoki mbian maki mbian banyak mun ki korang umpian jong aja pakun jen tak tedung jen soki jen laku jen soki jen jeng aja nih kemiskinnya man nah apa faedahnya banyak mun ki korang dak ada maklai cukup bi kanjeng Nabi boleh cara dak ada carana nih kan nih unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum li'annahu alla tasdaru nikmatallahi alaikum unduru ila man huwa asfala minkum masyarakat kedukan sampean mentro cokopa unduru ila man huwa asfala minkum coba mun urusan dunia teh ngale orang selebih maba dari sampian ngale ke selebih melarat wala tanduru ila man huwa fawqakum cak ni ngale ka orang selebih soki li'annahu alla tasdaru nikmatallahi alaikum karena mun sampian ngale ke selebih soki sampian bekal korang ka nikmat Allah king mun ngale ke selebih melarat sampian bekal cukup kapan cukup asyukur kapan syukur seneng mbian tore mun tak berjaya sampian soki kedukan paling soki mobil andi lema umpama iso idarat kabi Roma tingkat 4 kejak ben soki jak mobil andi lema Roma tingkat kejak ben soki tanah hektaran kedukan di kembian PC yebang atusan juta soki pon coba apa ngeleleng kon Ciher Mekasen pas soki mbian kan tuh bah ngeleleng ke Ciher dah apa nah depak ke rumah Ciher pah mangki ejam ding Ciher harga 5 miliar ejam harga 5 miliar edar celada lagi deh ya erok jemejer ambian pah ketek ya Allah idina ejam harga 5 miliar tak enak kerena di Ciher cek bagi kang kok ku tak cek bunga nengara sampian paling soki mobil andi lema Roma tingkat 4 tanah hektaran pesena atusan juta king mun entar ke sesokian mintal pengemis ki tro minta sampian miskin dapat tak miskin sampian ikut juga ni kan tendak soki gelanun umpama melarat Romana rembak salah miring ke dejo itu tunceng di laut kan kari robun ya bejak miring ke dejo tunceng di laut pola apa mulai kada boy ini mulai kada nah semak omong semak mulai gaireng suruh mulai kada saya semak itu berarti nyorot jembian mari ya wis jak mulai kada dikit mulai gaireng lagi beledang roh
Mulai kada? Hoi. Mulai kada apa mulai kereng? Apa nyorot ngarut sorot? Mulai kada? Mulai kada? Susah nyampi deh. Hoi, mulia kadanya. Mulia kereng. Napa mulia ke budi? Mulia kada. Kuda serong mulia bimbia. Bupaya ribuk. Torek, aku udah saya serong mulia. Talangkong mun ngonceng pengajian gula boleh gula kuja bekintar deh kak. Nih keserong boleh gula. Torek. Anan sahab bermacam. Koiro mulia kada. Allah. Ternyata morok war luar duaan kakek ya. Terus mak leren bi arung bareng kemarin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin, sampian gelanon lah paling melarat umpama ikedukan romana mireng lah. Sepeda motor andi setong pa cege mati 5 tahun. Rantai pegetok. Mun yodi na giningkan. Ya kalau mengkro sekalian tak gelap. Kerode ya. Bener. Romana mireng. Salah romana mireng sepeda motoran di situ. Pacik ke mati 5 tahun. Rantainya pegetok lega. Kita matiin sepeda. Keng sampean entar ke Surabaya, entar ke Surabaya. Pah ngatela orang si beda ibu bener geledek, bener jembatan setandi Roma. Neneng bener jembatan dek Romana. Lakonan apa? Mulung. Saya tekuk gerobak tandi Roma dekat. Sepeda motor tandi gerobak ketok. Saya gak kena lekuk dong bolong mangken. Kelampina saya yang kuya beng lobeng itambel. Sampian ku tak apa ngucap. Ya Allah, alhamdulillah abah tak arang korang. Pah tak arang korang. Padahal ki burung bian tandi apa? Alhamdulillah kok makin rempah aroma andi tibi sepeda motor makin mati pajak ke andi. Makin lagi kal tak lemudi kening sotok. Mbian bah syukur ngatela kalampina orang ni kalampina orang si alobeng pahibel tambel mbian bah akar tak ya tena ya Allah tang kalampi romaja ibe kieu ngaraku tak yang kui sampian paling melarat bedi kedukan keng entar karing Surabaya si melaratan pole sampian soki minta la abri beni minta tapi terus abri sampian soki na pemiskinnya mana jadi ternyata para rabu soki miskin itu tidak ditentukan oleh materi tetapi jiwa kita itu ada di sebelah mana kula ben sampean apa tingkak kamah gelanon kula ni kata mana polong tojuk ben orang umur sekitar 70-an lebih atanya ke kula umur berapa tarai bukan deng tu mah ada ke dengar ke kan lo poralah bukan deng tu ni kan umur berapa sampean dan gula telopolo lebih didik bang poralah kece ngoden aterai gula petong polo lebih bi gula jawab kiba gula mun apolong ben seumur petong polo gula ngudah keng mun apolong ben seumur 15 tahun gula tua karena gula lebih telopolo bang jadi mun apolong ben seumur 15 gula tua mun apolong ben seumur petong polo gula ngudah teti ngudah bentuan gula beni tergantung umur gula tergantung saya kapolong bi gula jelas buk adek gula ini kan aslinya genteng buk nah jago pak berarti dia tak percaya cak gula genteng tak kira percaya cak gula bayi lo percaya ada apa cinta itu datang bukan hanya karena alasan tampan tapi siapa yang bisa memberikan rasa nyaman. Maki genteng mun masake bener maki soki genteng mun selingkuh ada apa maki bak coba tak lum paju bah kan tak selingkuh mun tak paju kan
Mbian di laki genteng pulan genteng paju akhirah ke borok takai ke timur takai. Mbian andi laki bek coba enja tak lem selingkuh. Cada ring enda. Cak ki akil. Dah. Tanya aki mulai dem mata nyampit engkau idak gila. Salah pangkoi suruh mulai kada. Beda berat penceramah suruh mulai kada. Tarik. Makin kakak dikit lagi. Kak, sampean andi bini rat entek gelu. Pacung gelu dia. Ada cek ratin dari buk. Sampean andi bini ruat ti. King munteng de tengan sampean roka alis tak sambung merengot. Muni rosoro tak duli makan. Mun sampean ngocak si bini ngocak mun sampean acareta si bini nyareta hide emah bu. La haula wala quwata illa billah. Asalaki acareta si bini nyareta gua. Acareta juga nyareta tak larim dia. Rajin sampian ratin. Keng sampian ada butelo kecap si bini telo jus tambu sekali kak. Ratin bini nak. Banding aki enten bini sampian tak ratin. Yelok kuning biasa. Keng munakan dega sampian misem tak teman meredengan atau mau jaga na tedung. Daya. Kol petok sampean mangkata kasabe ke Tegal tegepok ya deng lager. Kol 11 sampean datang dari Tegal atau mau ibu di Roma misem boleh. Daya. Maki bini na ratin, maki bini na tak ratin, maki tak putih sampean kan na pedada. Alhamdulillah, tang bini gila kan iku watang. Betangki buk gonteng keng masake nggih benar status 19 sekali terucap tak akan kuulang lagi walau kau memohon mengharap cintaku bukankah dulu kau. Kamera, tang cetak lang bisa suayak. Orang mancing kamera tak noro ada cetak lang kok. Terus tarik napas, keluarkan. Terus buka petol anda bu. Sekecil akik remdik kakek aja ya. Sejam lah. Kurang, kamu kurang. Ih sebel deh. Nyanyi keh ketika ibunya gua derep di kakek ya coba repot makin mun koroi lagu solawat kelanja pakai Allahumma barik lana biasa gak mun koro doa. Nggih. Coba wahai angin pengembara terbangkan tirai penghalang di hatinya agar hirau akan hatiku yang lara
Apakah belum juga kau mengerti, atau memang tiada cinta lagi? Cocok ya kok. Bagaimana, masih lanjut? Oke, masih tetap bersama Putra Buaya. Pada tak berseben secara mereka yang kebudung berkai kok deh yudina. Ada insaf kok yuk. Aku sekarang anak baik-baik. Pon, jadi Pak na Pak saus mun penting pasti eli bali sampai ayat cobaan Allah dalam Al-Quran. Kalau penting tidak cukup diturunkan satu kali, diturunkan lagi, ditikror kembali, diulang kembali sebagai bentuk perhatian bahwa pada Pak Anika bareng penting. Mangkana Isra wal Mi'raj kak dinto beni sakalian pentahun ini badi masjid Barak beda, masjid Timur beda, masjid Dojo, masjid Lauk apa mak beda kapi nunjuaki bahwa kak dinto bareng cek penting ngap semoga kau udah benajunan saya hadir kalaban Isra nikah penting ini kayak kerasa saking dari penting ngap mik penting pulan berkaitan kalaban bajeng sehingga pada Rabu kula benajunan pleman dari kak dinto kita aja ngucala amin gak ada. Apa saya amin kula benajunan pleman dari kak dito saja ngas tete dek ke bojeng mangkana Isra Mi'raj ni penting mak penting mulanan berkaitan kalaban bojeng mangkana ini bali sehingga sukses tak sukses pengajian nikah tergantung acara mangken nikah samarina acara saja ngas tete napa punten ke bojeng mun saja ngas tete berarti acara nikah sukses amin Allahumma. Sebiasa bojeng lambat marina acara pah tepak ke bektona berarti acara sukses amin. Mun sebelum bojeng ketibi mari acara pah bojeng berjamaah ben laki berarti sukses amin. Mun seberi-beri berjamaah iroma mungkin pah berjamaah ke masjid berarti sajian sukses amin Allahumma. Jelas nah nikah ukurna sukses nikah jadi impian biasa na bojeng ketibi maka kendekku oh tadi saking dari penting mak le beda faidah kok sengaja citang laki jaga na bayi kok mak le apa jeng berjamaah aja kei bo de tur kadang reng bini pangucak jo muntang laki tak jaga na kok apa mau dicegei napok kok beni napok buk tur kadang reng laki nek lakar beda ngeciden jadi pan diceg has de ya no beda pula tu pak kesambian de iya mun tedung jaga beda ki pan dicegei pah de ya beda maka mun nyekei laki na cek nyekei bagian atas takut ikan yang papiar sampian cekei sokon pak cegah makin impak ke sampian nyorot lopot paham jadi mun nyekei soko cegah deh ya mun nimpak hes mbian tinggal nyorot tak tepak mun cekei sokon tak ngiding ngale ke betes sah cegah deh ya mun betes apa kun tak ngiding ngale ke pokang cegah mun tak jaga ya bu ya orang ngasih jaga mun lai pas nikah pakun tak jaga sampian ke dapur ngodi kompor ngalak balanga ngalak aing antil kapan aing ngalkal saya rame kok kebayaki kopi Allah ero seram astagfirullah mi ontong kok tak bini dek enak kak jangan mulai masak ke Bengkalan njak jangan ngaltok maki bulu nak aja mah Allah ero seram bini siapa sih ngocaki buru ero seram akhir Pon paham gi jadi acara makin ke sukses tak yokor dari ramena orang hadir punten acara makin ke sukses tak yokor dari ojen seterang punten tapi sukses tak sukses acara nika yokor sama arena acara nih kalau sama arena acara nih kah mun saja ngastete ke bojeng berarti acara nika sukses mun saja ngastete ke sholat berarti acara nika sukses keng mun tak ada perubahan bojeng aku udah benajunan saya lambat pakun lambat saya tak berjemaah apapun tak berjemaah berarti acara nikah pada Rabu nikah cumanya pula tuh sama lembangkin meloloh tapi
tak ngibe dampak yang positif mentor acara makin ngibe barokah. Amin. Bajang aku benajunan pas sajian ngas tete. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Pokol hah? Korang aku udah lah, enggak, ceramahnya sudah maksudnya. Hah? 3 menit lagi. Sejam lagi. Esoro ceramah 2 jam gula. Mun 2 jam lagi nunceng 2 kali kok yu. Iya kesampian tak napa kakule saya napa. Kocek nyaman namun saya bebeng kita napa. Iya tak napa kakek. Kuda saya napa sejal gunjal nadeki ke daya. Ikan to si angin jal gunjalan. Deki dapat ke rumah ki jal gunjalan boleh. Bah benik maksud ta jalan ke compok. Pentong sekali bi kok. Maksud ta jalan ke compok kula nika. Lah ongguan buk. Lah jalan ke compok kula nika. Mulai. Sen, mulai sen. 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 Ya, apa ini? Kemon gue laku hadir boleh, mon kontar dena. Kek aku apa nggak bingung. Sana sambil kerja menter saya berdepak tetia renungan, pah bisa ia melaki lagi buk. Seborang, gula benih intera kerja, keng muntai kerja impian gitu. Mun pah gula pah pidato sirus neraka jahanam. Moleh kan tutung orang. Moleh buk, apa cong nganyar depak lah yo bare kok. Bengkalan nika di situng tempat nika jarak 4 kilo tidak ada masjidnya. Nika benih di sekolah di sana orang lain. Ada masjidnya, perjalanan 4 kilo nggak ada masjidnya. Kuda ngetelak ring posepo ke saat Jumat nika ada orang lebih sekilo saya nyari masjid. Akhirnya dan gula abangun masjid di tempat nika bu. Abangun masjid makin ampun kenging dubul dan ampun. Makanya dan gula setiap pengajian mon sampian sehadir tak berak trauma jalan kerdus esom pengagenda ke masjid nih kak. Tak napa lagi. Minta tolong majalah ke plastik le. Minta tolong majalah ke plastik. Saya lakek juga. Pola berde kasokan nyumbang ke masjid nih kak. Nih ke benih masjid gula, benih aroma gula, benih tisa gula. Tore. Atas segala ikat na irep 2000 na panganyol. Iya lo bapak. Tore minta tolong majalah ke plastik. Plastik. Sallallahu ala Sallallahu alaihi Sallallahu alamu Sallallahu 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 alamu Sallallahu alaihi Ya Habibi ya Ya Habibi
Ya Mu'ayyad ya Ya Imam al-Qiblataini Sallallahu ala Sallallahu alaihi Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi. Lakong jaga aki atau kok mulia sini buku plastik nih kan. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu 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 alaihi. Tore, bah tutup kalau berdoa, lihat tu di mulai ni kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa rahmatan 'inda al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al hisab. Allahumma akhtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah waj'al akhir kalamina inda intihai ajalina bi qawli la ilaha illallah. Allahumma arhamna wa jami'al hadirin idha sirna wa saru min ahlil kubur fa in lam tarhamna wa man yarhamna ghayruka ya mujibas sa'ilin. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ballighna kama ballaghtana Rajab wa Sya'ban Ramadan wa a'inna 'ala as-siyami wal qiyam waj'alna minas sha'imin al-qa'imin al-hafidhin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Muhaiminu ya salam Latin akilang kok Sallimna wal muslimin bin nabi khairil wa bi ummil mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.